Bamaɲare cɛ ani muso denmisɛn ani mabɔkɔrɔ an b'a fɔ k'aw bɛɛ lajɛlen ni ɲɔgɔntuma aw fɛn fɛn bɛ yen k'a ka jo bitɔn minnu k'a bila 98.8 arajo pisɛfɛnmu ale sigiyɔrɔ bɛnnen don Banankabugu ma zone commerciale douane ale cour kɔfɛ tɛnɛn tarata fo ka taa se araba ma alamisa nɛgɛ kanɲɛ 7 n'o dana gosira anw fɛ yan bɛn kumasoba kɔnɔ o ye kunnafoni wagati ye kunnafoni min di aw ma ka tila ka sira di aw ma nɛgɛjuru sira walasa ka se ka hakilina o fɔ bonya ani karama o kɔnɔna la ka baara in bɛɛ lajɛlen na kɔlɔsi ɲɛma Umar Cɛfi Mariku Burama Jalo Masi Jack Bauer Murujan belebele ale ye wagati k'o suma k'o di choix kɔlɛ la Cheikh Sidibe ale bɛ yen kuma bara Cheikh Sidibe ka taa se ne yɛrɛ ma jangina jɛra an bɛ yan sɔgɔmaden ne ka kunnafoni di aw bɛɛ lajɛlen ma aw bɛɛ ni sɔgɔma Cheikh ni sɔgɔma aba ni sɔgɔma jagina awa somaw bɛ di basi foyi t'u la mi fo foli diyara n ye ka ɲɛma fo Umar Cɛfi Mariku ani denbaya bɛɛ lajɛlen k'u ni sɔgɔma ni wagati in na jaginɛ an bɛ lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen fo fɛn fɛn sɔgɔlen don an na sɔgɔmada in na arajo Peace FM a fiɲɛ siraw sanfɛla la an b'u bɛɛ fo k'u ni cɛsiri k'u ni kanu k'Ala ka kanu to yarabi awɔ Cheikh n'a fɔra ten an bɛ taa ɲɛfɛ foli an b'a di kanuba bɛɛ lajɛlen ma kosɛbɛ Mali kɔnɔ fo Mali kɔ kan o don minnu b'an lamɛn WhatsApp groupe kan awɔ ani minnu bɛ tila ka jɛmukan in ta ka cari arajo wɛrɛw sanfɛ san fo ka taa se Mopti a n'a nɔkandugu caman ma ani bɔlɔlɔ sanfɛ awɔ an ka foli b'u bɛɛ lajɛlen kosɛbɛ k'u bɛɛ ni sɔgɔma foli k'a di baɲumankɛ ma awɔ an bɛ foli di a ma k'a ni sɔgɔma o don n'an y'ale fɔ an ka cɛkɔrɔba an b'a fɔ Alu Badara Nana Kase di magistrat intégré di an bɛ foli k'o kɛ ka ɲɛsin a ma awɔ n'an y'ale fo foli an b'a di Elhaji ma o don k'a jamutɛnɛ Alfaruk distribution ka Maramu fo ka Musa fo Musa Kulubali ba Musa Tandare Musa Balde Brek awɔ an bɛ foli k'o kɛ ka ɲɛsin a ma o don n'an y'ale fo sa an bɛ taa ɲɛfɛ tɔnɔ Modi an bɛ foli k'o di a ma k'a ni sɔgɔma o don ka Kulubali n'an ye tɔnɔ Modi fo an b'an baw fo awɔ Muna Sigifu Muna ka taa se Sigifumuso tɔ kelen ma o don na Muna ye duwawuba kɛ a ye duwawu kɛ a banna an b'a fo Sigifu duwawu halisa Ala ka duwawu minɛ Ala ka a minɛ awɔ tɛ o don Ala k'a minɛ an bɛɛ lajɛlen ma yarabi an y'ale fo Baɲagale Kalaban Baɲagale an bɛ foli k'o di a ma kosɛbɛ an b'a kanubaga dogolen k'a ni sɔgɔma a bɛ an bɛ fɔnba la batante an bɛ foli k'o di a ma o don cɛ Kɔrɔbolo le Kɔch Dɔrɔbugu 700 ka foli k'o di a ma o don k'a ni sɔgɔma a kelen tɔgɔra ka Dɔrɔbugu ka bɛɛ lajɛlen fo kosɛbɛ n'an ye Kɔrɔbolo fo sa foli an b'a di Makanaki ma l'excellent Dramane Mohamed Dramane Tarawele fo Kiri ministre so kɔnɔ an bɛ foli k'o kɛ ka ɲɛsin a ma k'a ni sɔgɔma ni wagati in na o don ka Kanute fo Jabate an bɛ foli k'o di a ma awɔ ka baara ɲɔgɔn Seku an bɛ foli k'o di u bɛɛ lajɛlen ma Yentem Jabate ko don Yentem Jabate ko fo Yota kɔnɔ awɔ an bɛ foli di a ma ye o don n'an ye Jabate fo sa an bɛ taa ɲɛfɛ foli an b'a di Bamusa ma awɔ k'a ni sɔgɔma Bamusa le vieux Sila k'a ka foli jɔ ka Banankabugu la sɔrɔ Bamusa tun bɛ yan Buganji a tun bɛ yan a nana Nusar ka vis-à-vis lajɛli la Garba dun ayi Garba ma se yan Garba tun tɛ yan ayi Garba ale bɛ na Nuntogo de la ka caya dugutigi den ni dugutigi den welela Garba yɛrɛ ni boli bɛ se yan d'accord a bɛ faamu awɔ a bɛ n'a fɔ nɛnɛ a bɛ ka taa dɔɔnin dɛ i fan fɛ i fan fɛ non fan fɛ Tabakɔrɔ jusqu'à présent a b'a sɔn ale tɛ ten dɛ Kɔrɔ Kasim an bɛ foli d'a ma badabada n'an y'ale fo awɔ Imam Bugula Imam ko n'i b'a la sisan i b'i sen fila don ko n'i sen kelen b'a la ka sen kelen bila kɛnɛma k'i t'a la dɛ ko wa ko terrain k'a b'a la ka taa Bugula o terrain ma ka taa a b'a fɔ ko ɲinan bɛ diya
a fɔ dɛ ko ɲinan bɛ diya awɔ voilà ka diya ya rabbi an b'a fo kosɛbɛ halisa ala k'a diya ka tɛmɛ nin kan ya rabbi mi ka bɛɛ fo kosɛbɛ an bɛ taa ni kibaru ye teliya la awɔ an bɛ te fan fɛ joona joona o don n'an taara fan fɛ i b'a ye k'a fɔ ko a yɔrɔ tɔgɔ DNCC de tɛ yan DGCC Direction générale du commerce et de la concurrence k'u b'o cogo di Jaginɛ DGCC a bɛ fɔ cakɛda mun ma sa ko minnu ka ca bɛnnen don feerefɛnw olu sɔngɔ kɔlɔsili ma ani feere kɛcogo ɲuman o la kɔlɔsili ninnu ka cakɛda a baara bɛɛ bɛnnen don o ma Jaginɛ CEDEAO kɛlen ka sanction ta an ka jamana kama Jaginɛ i b'a ye k'a fɔ an ka jamana yɛrɛ fana kɔnɔ jamanaden dɔw bɛ yen olu yɛrɛ bɛ ɲini ka na juguya ni CEDEAO ye an k'a fɔ ten sabula Jaginɛ depuis sanction ko kuma ni a bɔra ka bin wagati mun na Jaginɛ olu yɛrɛ caman fara u ka feerefɛnw sɔngɔ kan u yɛrɛ diyaɲɛ piriw ko o da sɔn feerefɛnw na ka gɛlɛya ni k'a ta k'a sigi mɔgɔw kunna ka sɔrɔ gɛlɛya mun tɛ yen Jaginɛ direction DGCC a maaw wulilen don ka laraweli ka a boloda yaasa maa o maa ni e yɛrɛ sɔrɔla ni feerefɛn feereko juguya la Jaginɛ ka i wele bɔgɔ jeninen kan i ni ɲangili mun ka kan k'o da i kan Jaginɛ o siratigɛ la sa u kɛlen don ka numéro vert ko olu bila sigida fɔlɔ fo a 6nan Jaginɛ bɛɛ n'a numéro don ni maa o maa ne de ye sanni kɛ ko maa ye dɔ fara a ka fɛn sɔngɔ kan mun t'a sɔngɔ kofɔlen Jaginɛ k'i ka weleli kɛ ni weleli o bɛna a tigi minɛ o bɛ n'a minɛ an banna tabarikala Jaginɛ k'i yɛrɛ i ka se k'i dɛn ka se ka facture kɛ i ka sanni na misali la n'i ye sukaro bɔrɔ 1 san i dɛn k'a fɔ butigi ɲɛna ko facture k'a la n'a y'a k'a la Jaginɛ ni prix kofɔlen n'o tɛ DGCC mɔgɔw wele Cheikh facture tɛ yan sa dɛ ayi n'i taara butigiba la sukaro bɔrɔ 1 ou bien bɔrɔ 2 maaw b'o san nka e b'a facture ko mun fɔ nin ye a ka resi ka yɔrɔ mun na facture bɛ di mɔgɔ ma yan sukaro bɔrɔ 2 sanni na a man ca dɛ ayi n'i y'a demandé n'i y'a ɲini a bɛ di voilà nka n'i m'a ɲini dun n'i m'a ɲini a tɛ di sinon n'i y'a ɲini a tigi b'a d'i ma mais kuma in tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ min ye dɛ fɛn dɔ bɛ an k'o fɔ nin yɔrɔ in na maa minnu b'a la ka bɔ télé la o ko fɛn tɛ fara fɛn sɔngɔ kan commerçant don wa ou bien mun de don ne fɛn o de dɔn minnu b'a la ka bɔ télé la ko sɔngɔw bɛ t'u togo la ko fɛn tɛ fara u kan ko wa ko transition y'u ka transition ye k'u b'a dɛmɛ commerçant de don commerçant jɛkulu dɔ fana ye o déclaration o communiqué yɛrɛ kɛ ko groupement des importateurs du sucre olu fana ye communiqué kɛ comme olu ko sukaro kɔni ko olu b'u janto o sɔngɔko la wa sukaro stock mun bɛ yen Jaginɛ k'a ma se ko foyi ka fara sukaro sɔngɔ kan bon e bɔra o ma fɔ ko foyi ma se ka fara fan 14 o to ya bon i b'a kana gɛlɛya ni a ŋaniya jugulama dɔ yɔrɔ min e b'a dɔn ka dɔrɔmɛ 30 fara ka yɔrɔnin kelen ou bien 40 sur le champ ne ma se k'o de faamu layi a dɔw bɛ yen kabini a fɔlɔ ye ko sukaro ko dɔ ko embargo kɛra ala dɔw ma se daba naani na mais kafiri ɲɛ bɛ bɔ ko suran tɛrɛ ɲɛ n bɛ ka sɛbɛn de f'i ye dɛ i ka nin kuma in julaw k'u miiri dɔɔni awɔ a ɲɛ n'i y'a ɲɛ i b'o ko suran tɛrɛ ɲɛ a ye dɔ fara a kan ala ma se a ka kare kun na katakatani ma na n'a ye moto taxi ma na n'a ye foyi sukaro karilen b'a bolo bitigi kɔnɔ ye a wulila dɔrɔn ka dɔ fara a kan ko sukaro gɛlɛyara ko parce que o sanction o kuma fɔra i da ye wa i sigilen i b'a caman ta bɛ wuli u ka bitigi la walima k'a da kari la dɔ yɛrɛ tɛ dɛ i tere de ci i da ye a b'i bolo ye o Jaginɛ ala m'an kisira feere jugu ma an da y'a la kuma ye a b'i bolo ye i ni mun ka kan ala b'o gila ye o don ni a sɔrɔ ko sukaro dɛsɛra de an b'o faamu mais sugu ni dugusɛjɛ
ali minnu ta ye bɔrɔ kelen bɔrɔ kelen u y'a siri dɛ u y'a san sɔngɔ min na a ma ban fɔlɔ a fɔra dɔrɔn u y'a fara kan e mun ma sugu ye bon u bɛɛ wulila ko an bɛ transition kɔ an b'an ka transition kɔ i b'a kɔ an b'an faso fɛ i b'a kɔ an ka taa mɔgɔ la dɛ ni Morikɛ ko ko diɲɛ bɛ wuli a tɛ fɔ a n'a ka walan abada Moribo ka hakɛ to an ka taa n'an taara ɲɛfɛ i b'a ye k'a fɔ ko fɛn min ye a fɔ mun ma ko panel i b'o dɔn kɛ olu kɔni ye sɛbɛn bɔ sɛbɛn min n'u y'a ɲɛsin jamanakuntigi Asimi Goyita ma ale ɲɛma o tɛ Zeni Mulayi ye o don Zeni Mulayi a n'a ka kulu kɔni farala ɲɔgɔn kan sa u ye sɛbɛn bɔ sɛbɛn min n'u ye jateminɛ kɛ a kɔnɔna la ko CEDEAO a kɛlen don ka embargo k'o sigi Mali da la n'a ma ɲɛ k'u y'o sigi Mali kan ka fɛɛrɛ ani dabaliw tigɛ walasa gɛlɛya min n'u bɛ fɛn ka a ta ka da an kan walasa an ka se ka bɔfa ani tanfa sɔrɔ a la togoya min na olu kɔni ye jateminɛ kɛ u ye hakili jagabɔ kɛ ka tila ka ɲininiw kɛ u kɔni ye sɛbɛn bɔ sɛbɛn min n'u taara di jamanakuntigi ma k'olu ka faamu an'olu ka dɔnniya la an'olu ka miirina la jamana n'an taara nin sira in fɛ CEDEAO kɛlen ka gɛrɛntɛ ani tɔɔrɔ min ŋaniya juguya ni dabali jugu min ta ka Mali sɛgɛrɛ ko Mali k'a ka ca Ala fɛ ko nin sira in minnu fɔlen filɛ olu fɛ nin ye k'o bɛ se ka kɛ lafiya da ye jamana ma n'a a kɛra a kɛcogo la o ka ɲi a banna o ye solution ye o ye solution ye dɛ gouverner c'est prévoir o tɛ o don an bɛ t'e fan fɛ awɔ Cheikh Mura b'i la dɛ d'ailleurs Mura bɛ maliden tila bɛɛ la nin wagati in na mais kɔɲɔ bɛ ka se dɛ o tɛ ɲɔgɔn ye sira la Cheikh le 30 bɛ ka se kana to Mura k'i minɛ dɛ voilà non kɔɲɔkɛ kunkolo man kan la dimi i bɛ kɛ kan docteur bɛ Memphis docteur fura bila ka na Tijani k'a ka fura ci ka na Cheikh ma dɛ sinon Tijani Gaku a b'a bila vol fɛ ka na a k'a bila ka na n'a bila ka na dɔrɔn i b'a ye kunkolo tɛ dimi non a yɛrɛ tun ye ci dɔ sama ne ma ko ne k'a f'i ɲɛna mais komi kɔɲɔ ma se fɔlɔ n b'a to yen fɔlɔ quoi a fɔ n ye a fɔ joona les bonnes nouvelles n'attendent pas longtemps i bɛ kɔlɔsi dɔ san ka na fɔlɔ n bɛ sɔrɔ k'a tɔ ɲɛ f'i ye kɔlɔsi kura wa ni kɔlɔsi dɔ y'i wolo so ye kɔlɔsi bɛ n bolo kɔlɔsi b'i bolo dɛ i bɛ na n'o ye ni nana n'o ye an b'a ɲɛɲini tabarikala o tɛ a y'a fɔ n ye cogo min na n b'a f'i ye ten i fana b'a kɛ ten a faamuna marakaw bɛ se ko caman na dɛ je wari ɲini dɔrɔn na dɛ u bɛ se k'a Gaku a kelen tɔgɔ la an bɛ maraka bɛɛ fo o don fo yan fo Sirakɔrɔla an b'a fo o tɛ o don Cheikh Zeni Mulayi ale kɔni ye o sɛbɛn u y'o di jamanakuntigi ma Asimi Goyita de tɛ Goyita don a banna an ka t'e fan fɛ ko wolomasiri tabaw k'u bɛ wulikajɔ la dɛ Jaginɛ san min mana bunteli bɛ kɛ cogo min na bunteli bɛ kɛ ten ka bula don banbaci la san minɛ ne fɔn'a ma dɛ aforo b'a kunna halisa Sam Sama a b'a kunna a banna ka taa ni musaka ni sɔgɔma a bɛ yen n ɲɛna concert don k'a bɛna a kun di ou k'a coiffer Samu nin tɛ timo la halisa a ka coiffeur kun b'a kun Jaginɛ i b'a ye k'a fɔ an ka wolomasiri tabaw ni wagati laban ninnu kɔnɔna la sa wulikajɔ o bolodalen don u fɛ Jaginɛ wa wulikajɔ ninnu a bɛ fɔ fɛn min ma ko succès n'o ye sankɔrɔta ye Jaginɛ o wulikajɔ o bolodalen don u fɛ n'i y'a ta k'a lajɛ janvier kalo tile 12 Jaginɛ u ye wulikajɔ belebele kɛ a bɛ fɔ fɛn min ma ko frappe aérienne Jaginɛ o kɛra dugu minnu na sa a bɛ fɔ dugu min ma ko Sama Soso ani Logori cercle Bangasi cercle kɔnɔ Jaginɛ u ye frappe caman kɛ Jaginɛ ni o frappe dɔw wolola sa a bɛ fɔ jɛkulu min ma ko Katiba de Masina o numéro 2 a bɛ fɔ a ma ko Ousmane Sidibe fo a tɔgɔ lajɛ wɛrɛ bɛ yen sa ko Bobala Jaginɛ
farapu ninnu caman a dɔ labana ka kɛ ale yɛrɛ sata ye le numéro 2 de la Katiba de Masina jaginɛ ale tora o dɔ la jaginɛ wolomasiri tabaw tigɛrɛ ani dunu o kan ka fu u kun ni wagati laban ninnu kɔnɔ jaginɛ sabula wulikajɔ a tɛ ka kɔtigɛ ka kibaruya ka a dafa jaginɛ u ka wulikajɔ dɔ bɛ sa n'u a bɛ fɔ opération ma ko kɛlɛtigi opération kɛlɛtigi jaginɛ u fana u b'u sɔn olu ka wulikajɔ bɛ ka kɛ yɔrɔ mun na sa o ye ɲɔnɔ cercle ye dugu min bɛ yen n'a bɛ fɔ a ma ko Alatona Jabali jaginɛ olu fana bɛ wulikajɔ belebele la yen nɔ janvier kalo tile 15 jaginɛ u ye terroriste n'o ye jatigɛ kɛ wale olu ka kɛlɛdaga dɔw ye jaginɛ u ka wulikajɔ sera o kɛlɛdaga caman ko olu u bɔ baara la jaginɛ an ka wolomasiri tabaw jaginɛ halisa Ala k'u dɛmɛ yarabi Ala ka sankɔrɔta k'a d'u ma yarabi wa wulikajɔ ka a bɛɛ sabati amin yarabi awɔ an b'o dugawu kɛ dɛ an tɛ sɛgɛn o foli la an tɛ sɛgɛn sabula n'i y'a mɛn an bɛna an sigi yan k'an bɛ kunnafoni di ka sunɔgɔ i frère ma ka wuli frère ma Cheikh dɔ de kɔ dalen bɛ dɛnɛ la dɔ bɛ yen dɛ o de tɛ dɔ bɛ kungo la a bɛ si a ɲɛna ka tile a ɲɛna a kɔkɔrɔ walasa an ka se ka taa an mɔgɔɲɛciw la o don an filɛ nin yan an b'a la k'a fɔ ko nɛnɛ a bɛ tabakɔrɔ yɔrɔ bɛ yɔrɔ la nɛnɛ ko kuma yɛrɛ o tɛ yen koyi ayi ɲɔnɔ nɛnɛ ko kuma an ta yen kɔni o la worobilanji la ye cɛ dɔw de dalen bɛ kungo kɔnɔ k'an ka to an togo la yan foyi kana s'an ma an bɛ dugawu k'u ye Ala kana foyi k'u la yarabi Ala k'u kɛnɛ to Ala ka si d'u ma juguw kan halisa Cheikh an bɛ taa ɲɛfɛ n'an taara ɲɛfɛ i b'a ye k'a fɔ n'a ma ɲɛ ko farafinna jamana minnu bɛ yen n'a bɛ fɔ a ma ko CEDEAO jamanaw hali n'a y'a sɔrɔ an ka jamana yɛrɛ b'a la ni furugufurugu ni fɔɲɔgɔnkɔw n'o bɛ an n'u cɛ bi i b'a ye k'a fɔ ko dɔwɛrɛ tɛ u m'u ka pankuru u m'a fɔ k'u y'a tigɛ Mali la wa u kɛlen kɔfɛ k'u ka pankuru tigɛ Mali la u matigi kɛ i b'o dɔn kɔni ba Faransi o tɛ ba Faransi ye o don n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko CEDEAO jamanaw u ko k'u ka avion ko u tɛna ba Mali ba la yan u kɛlen kɔfɛ k'o fɔ Cheikh Sidibe o matigi kɛ a kɛ ni kibaruya dɔw ye an t'a fɔ ten a kɛ ni kibaruya dɔw ye k'a b'a la k'a ɲini Moritanikaw fɛ u ka pankuru mun bɛ yen n'a bɛ fɔ a ma ko Air France yɔrɔ diɲɛ don o don ale bɛna Mali la a bɛna a bɛ taa a bɛ taa a bɛna fɔ a bɛ dɔɔnin sɔrɔ u bɛ belebele yɛrɛ de sɔrɔ belebele sɔrɔ Cheikh k'u bɛ k'a ɲini Moritanikaw fɛ dɔwɛrɛ tɛ koyi k'u ka sɔn ka sira di olu ma u ka bɔ Moritani ka na Mali la ko n'u ka maaw minnu bɛ Faransi ka na Mali la u ka n'u jigi u ka wari k'a minɛ k'a bila u kun o ma olu bɛ fɛ ka keguya kɛ CEDEAO jamana ni barika banna n'i bɛ kɛ tan ni farafinw an tɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ ten sa i nɔrɔ bɛ ni jamanaw ma fara ɲɔgɔn kan ko Faransi bɛ ka mun kɛ k'u b'a soutenir nka an farafinw damaw an fana bɛ fara ɲɔgɔn kan ka ɲɔgɔn kɛlɛ mɛ an bɛ ka fara ɲɔgɔn kan Alahu k'a fɔ ko ka Mali ko ka ɲɛŋi Union européenne jamanaw olu bɛ ka fara ɲɔgɔn kan ko Faransi ye mun fɔ k'u ka Faransi dɛmɛ u k'o lawaleya Mali kan wa diɲɛ yɛrɛ de filɛ nin ye tan wa jaginɛ i b'a ye nin wagati laban ninnu na Air France a b'a ka vol négocier u bɛ jigin Mali la yan cogo min u bɛ wuli ten wa musaka mun n'u b'a sɔrɔ a bɛ multiplier de nin wagati laban ninnu na a bɛ multiplier de sabula jamana wɛrɛ pankuruw tɛ ka na an fɛ yan olu b'u profiter tabarikala ni sanction jubaju olu ye olu fana b'u profiter comme Mauritanie tɛ CEDEAO la u bɛna jigin Mauritanie ka sɔrɔ ka na Mali la n'u bɛ pan yan u bɛ pan yan ka taa Mauritanie ka sɔrɔ ka t'u ta yɔrɔw la k'u bɔ baaraw la keguya tɛ yan
o Faransi bɛ k'a ɲini Mauritanie ka sira di a ma cogoya min na o négociation bɛ sen na Air France k'i pan ka cu ka bɔ Paris n'a bɔra Paris a bɛ escale u t'a fɔ ten na a b'o kɛ Mauritanie ka sɔrɔ ka n'i daga Mali la yan nɔ k'a ka pɔɲɔ a ka tɔrɔmɔɲɔ k'o minɛ k'o kɛ a kun u y'a fɔ ten dɛ k'u b'o minɛ ko ka t'u mago la diɲɛ tɛ ni mun ka kekun o de bɛ caman sɔrɔ dɛ voilà an ka CEDEAO jamanaw o k'u da ye an ka hakili ɲuman d'u ma yarabi n'an taara ɲɛfɛ i n'a fɔ an da sera ma cogoya min na k'a di kibaruyaw la sibiri don Mali silamɛw u ye ɲɔgɔn sɔrɔ yɔrɔ min na o de ye Bamakɔ misiriba ye ka Bamakɔ misiriba kɔnɔna la grande mosquée de Bamako a tɛ Bagadaji de ka kɛ ni Haut Conseil islamique ale maa ɲɛma i b'ale dɔn kɔni Usmani Sherifu Madani Aidara o tɛ Banguni belebele Banguni lolotigi yɛrɛ i bɛ k'i sinsin a kan dɛ Banguni lolotigi yɛrɛ a yɛrɛ dɔwɛrɛ tɛ yen Banguni na yan dolotigi tɛ dolotigi kɛrɛfɛ dolo u b'a fɔ cogo di ko dolo ɲɛdumani b'a sago kɛ dolo ɲɛdumani o b'a sago kɛ dɔ kɔni bɛ Banguni na yan k'ale fɛnɛ a ko Masiri bɛ s'a fɔ cogo la ko dolotigi fila tɛ yan yɔrɔ kelen dɛ a tigi bɛ yen mais a ka kuma dɔgɔyalen don sisan a tɛ kuma la sisan dɛ ayi kuma tigɛra a la kabini o san jan ou bien o kalo jan tɛmɛlen n'a bɔra boulevard la jisuma mana de don wa ou bien gemɔlɔni de don jisuma mana de don u ye ji k'a kunkolo la ji kɛra k'a bɔ yɔrɔ a yɛrɛ kɛlenbaga bɛ yomo de k'a kunkolo la ou bien mun ni o ma sifin kɔni don mais kuma la ɲinɛ bɛ ne minɛ mun na yɔrɔ dɔ la parce que n bɛnnakaw don quoi miyanka don donc i y'a ye o la i man ka fɛn fɔ a ma tiɲɛ yɛrɛ la ne tɛ se ka foyi fɔ miyankaw ma n y'a fɔ dɔrɔn Ala yɛrɛ bɛ jiginna bon non o ye ji diya kun na dɛ bon lolotigi ka ji ti lolotigi kun na kojuguba de don o kɔrɔ ko dolo binna hali ni dolo ma bin sa dɔ kɛra la dɛ Banguni lolotigi a yɛrɛ Usmani Sherifu Madani Aidara i b'a ye k'a fɔ a ko ne wele bila Mali silamɛ bɛɛ lajɛlen ma Bamakɔ misiriba la ka ɲɛsin jumɛn ma i n'a fɔ CEDEAO ale ye ɲangini jugu ɲangini cɛjugu miiritanya ani tasibaliya k'o ta k'o ɲɛsin Mali ma ka Mali k'u ka karankakɛdaw bɛɛ lajɛlen choix o choix-len kɔfɛ malidenw bɛɛ lajɛlen kɔni y'u fara ɲɔgɔn kan ka bɔli belebele kɛ juma don o bɔli sen fɛ Haut Conseil islamique u fɛnɛ ma to kɔ u y'a ɲini silamɛw fɛ ko n'a ma ɲɛ jamana a bɛ ni lahala in kan ani nin bolokojugu CEDEAO jamana u bɛ fɛ k'an ka jamana k'a k'u sago ye cogoya min na k'an kana sɔn bi an kana sɔn sini o de nɔ kan sa fɛn min Haut Conseil islamique u ye wele bila silamɛw ma wa Cheikh Sidibe misiriba a fɔra i n'a fɔ dakɔnɔɲi k'a fa fo ka taa fɔ a to ten maaw kɔni bɔra kuranɛ kalanna ka duwawu kɛ ka tila k'a ɲini jamana ɲɛmaaw fɛ ko jugu tɛ jamana la bi maa o maa de bɛ yen k'a fɔ ko maliyɛn don k'a ɲini Asimi fɛ a n'a ka gouvernement ɲɛma ani autorité fɛn fɛn de bɛ yen transition in na k'i da k'a bɛ se ka bu fiyɛ a ko la k'u bɛɛ lajɛlen ka wuli ka jɔ kɛ walasa bɛn ani kelenya a bɛ se ka sabati malidenw ni ɲɔgɔn cɛ cogoya min na o sabula nin wagati ko nin tɛ farafarali wagati ye nin ye bɛn wagati ye k'a ɲini maliden bɛɛ lajɛlen fɛ ko kɛrɛfɛ koni minnu bɛ an bolo ɲɔgɔn sama sama koni minnu bɛ an bolo k'an ka bɛɛ lajɛlen to kɛrɛfɛ ko ka an ɲɛsin Mali ma ko Mali o de y'an bɛɛ jɛ wa ko Mali ale tɛ se ka falen foyi la ko Mali yɛrɛ kɔ wa ko malidenw k'an ka Mali k'an ka minɛ a ka kuma ɲɛna dɛ bɛn kuma don Usmani Sherifu Madani Aidara Zamzamiyu o de tɛ o don u b'a fɔ cogo di baasi t'an den voilà
Basitani. Basitani da alama hinera la. Amina rabi. Amina rabi. Ni mun ye ale ka kɔrɔfɔ ye. A ye mun fɔ. Misiriba o kɔnɔna la. Awɔ. Kuranɛkalan kɔfɛ. Kuranɛkalan kɔfɛ. Kuma taara o. Tabarikala. Kuranɛkalan kɔfɛ kuma taara. Mun sɔrɔla ka fɔ. O de ye nin ye. Ko Ala ka duwawu minɛ. Amina rabi. Jamana in. Jaginɛ a bɛ bɔ. A bɛ bɔ. Maa y'a bɔ Ala k'a bɔ. Ya Rabi. Maa m'a bɔ. Ala ka a bɔ. Wa bɔko ɲuman. Bɔko ɲuman dɛ. N'Ala sɔnn'a ma. O don. Wa malidenw yɛrɛ k'a bɔ koyi. O fana b'a la. O tɛ tiɲɛ. Sabula ni malidenw y'a bɔ. Foyi t'o bɔ. Ko Ala k'an bɔ. O b'a sɔrɔ i yɛrɛ bɛ bɔda la dɛ. I yɛrɛ bɛ bɔda la dɛ. Tiɲɛ tɛ. O don. Voilà. Fɛn min ye docteur Choguel Kokala Mayiga. I n'a fɔ an y'a fɔ cogoya min na kunun. Awɔ. K'a kan ka kuma bamanankan na. A ye kuma minnu fɔ nanzarakan na. Cheikh Sidibe i b'a ye k'a fɔ k'a kan ka sigi o kan bamanankan na. A ye kuma ta. A ye kuma ta surɔ. A y'a cari nantodunkan cɛnin fɛnɛ la. A kɛra. An bɛ taa Cheikh fan fɛ. Donc an bɛ segin ka na an bɛna docteur an bɛna a lamɛn. Voilà, Cheikh. Oui. Docteur Choguel Kokala Mayiga. Ale kun ye waati jan kɛ kuma la. Nka yɔrɔ dɔw bɛ yen olu de bɛ jɔ maa hakili fɛ. Kosɛbɛ. N'an sera ka mun tɔmɔ a la. A bɛ ten. O n'a kɛ lamɛnbaaw garijɛgɛ. O don. Hali n'a y'a sɔrɔ maa caman y'a lajɛ. A bɛ se ka kɛ maa caman fɛnɛ ma a lajɛ. Kosɛbɛ. Nka an bɛ dɔɔnin di maaw ma. An ka sɔrɔ ka nɛgɛjuru k'a di maaw ma. O ka ɲi. K'u bɛ k'an dɛmɛ an bɛ kɛlɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ k'u b'o bɛɛ bila ka sɔrɔ sɛbɛn de bɛ an ni olu cɛ accord de bɛ n'i b'a fɛ ka bɔ accord la i b'an wele an bɛ sigi i b'a fɔ ko an ye nin signé mais tiɲɛ yɛrɛ la sisan ne b'a fɛ ka bɔ a la an bɛ bɛn a kan i ka sɔrɔdasi bɛ taa don min na i b'o fɔ an bɛ labɛn mais ka wuli dɔrɔn ko k'e bɛ taa an ye mun kɔlɔsi i y'a dɔn kɛlɛ in jɛkulu fila de bɛ ka terrorisme in da mɔgɔw kan u b'a fɔ min ma ko JINIM o IAD n'a nɔfɛ mɔgɔ ani EIGS min bɛ Burkina ni Niger frontière la minnu bɛ tiɲɛli kɛ Mali la o ye JINIM mɔgɔw de ye aw b'a fɔ JINIM mɔgɔw bɛ yɔrɔ o yɔrɔ ko aw bɛ ka minɛnw cɛ ka taa c'est comme si an b'a fɛ ka Maliyɛnw aw bɛ ninnu to yen u ka jamana minɛn bolo k'a sɔrɔ aw b'a fɔ micro bɛɛ la k'aw bɛ ka Mali dɛmɛ donc o de kama ne ko k'u y'an bila en plein vol c'est-à-dire k'an to avion kɔnɔ u y'an gɛn ka bɔ avion la o digir'u la mais tiɲɛ de don pourquoi parce que an kuma bɛn a kan o de kama an fana kuma comme aw taara sisan accord min bɛ an ni anw cɛ an bɛna yɛlɛma dɔ la an y'a yɛlɛma sisan an y'a sɛbɛn an y'a ci u ma n b'a dɔn ko o fana bɛ sababu min na minnu b'a fɛ sisan u b'an contrôle la mais an tɛ segin kɔ parce que Mali ka intérêt t'a la cogo di yɔrɔ dɔ la hali an ka avion an ka hélicoptère an tɛ se ka wuli ka taa kɛlɛ kɛ yɔrɔ dɔ la n'u ma yamaruya d'a ma kɛlɛminɛn sugu dɔw bɛ yen an tɛ se k'a san n'u ma yamaruya d'a ma an tɛ se ka sɔn o ma o an k'o de ka dabila o de la sisan u bɛ mankan la ko a ye nin kɛ de gouvernement illégitime de ko gouvernement kan ka élu de mais gouvernement ye Mali cɛ a tun tɛ gouvernement légitime olu tun b'a soutenir ka sɔrɔ tun bɛ mɔgɔ faga olu ka jamana n'u ye mɔgɔ kelen faga jamana bɛɛ bɛ olu nɔfɛ yan u bɛ mɔgɔw faga u bɛ wari suɲɛ u bɛ continuer k'u soutenir donc o de kama u tɛ se ka fɛn si imposer an kunna président Assimi Goïta ko k'ale b'a fɛ ka Mali danbe n'a hɔrɔnya segin a ma un état souverain an ka défense ko an t'a négocier mɔgɔ si fɛ olu b'a fɔ k'u y'an dɛmɛ 2013 o de kama an bɛ to jɔnya la olu bolo.
Afrique ma France demain. Amérique ma France demain 1940. Mais waati do sera u ka président de Gaulle ako Amérique ma ayo minanw ta ka taw saso amago tawla mais u tu neni donc si ça u be kan doya u be démarche ke ka Mali bloquer yoro bela u be ta banque mondiale BOAD ka soro embargo ma kede abe kalu dama bo ni Mali dossier be yoro wo yoro France beni sigi France représentant beni sigi ko u tesson Mali dossier ka examiner yere akado ordre du jour là ka projet ou be bloqué et ni OK otuma ambe se ka mummiri odi kama CEDEAO na embargo inke anko lu de ba jukoro jamana wéré de ba jukoro mais anko ani francice ani CEDEAO ci kele be sisa mais alaba on be ben ambe bamuna ni jatimne ke bi ni français laji étranger minnu be français ni Algérie borala Malion de ka cana be o somogo be o dembe o mogo dembe est-ce que amsika bla nous contrôle c'est OK on aurait ben na folo min do Mali la o kateme ni France ka edika France be deme ke Mali donc anko franchement ambe mini na o fedro akatien fawi au kanan jamfa ayam bonya ambe to partenariat ko kulute son odema mais ni masoma ambe mundeke anko konu ni gouvernement yake korali minu be fangala bi anko ni toke ni mawoma ni te Mali bonya ni te Mali intérêt laje an sekso itama note kelewerati an iluci wodi be Mali ni France tialala ngali sawu ni ngalu kelu ya mere shege ya me abo wa main bela de ko umana 2012 de ya intervention serval na to ko sebe mi ni lettre mini jongna ya ci France ma ka sebe original bolono jongna yere bolono bla mina a yere a kele a te malla were be mogo kungolo shi yere tie a kelen de malla sebe mun jiro luma a te kuluba intervention malla a te kuluba ministère des affaires étrangères abla jog be yorom la o bureau nunu ngone a te foi la a te archive la a te foi la o courrier la te foi kuruma bla poubelle la kunu mogo bala e baro ku beta nyini yorom na ko farasi sena o ga city sanfɛ ku beta tayni o ku tara tayni ka yelema do accord la ni ne kun ye Mali mara to ye a yɛrɛ ka lajɛ dɛ subhanallah filɛ ni bon cɛman ko k'ale tɛ nin si kalama cɛman ye bɛ Usain Bolt malien l'homme le plus rapide du Mali ale nin kalama ne bolo a ye nin lamɛn dɛ a m'a fɔ ko a fɔlen ko Faransi bɛ ko kɔfɛ ko o kuma ninnu ko k'olu dabila ko o dalilu tɛ yan n hakili la a ye nin mɛn dɛ n'a ye nin mɛn a kana an t'a bila ka taa yɔrɔ jumɛn Sugar ka école la Sugar ka école ale ka taa sugarlisme ale ka to kalan kɛ ko cɛman ka taa kalan na yen non k'a ma a ka ɲi quoi nɛgɛjuru di maaw ma dɛ 20 20 18 65 20 20 18 65 Allô? Man sɔgɔma Samaki. Awa. I fo. Foli diyara n ye. Ka Sɛki fo. Sɛki tulo b'an na. Ka Masi fo. Masi tulo b'an na. Ka maliden ɲuman bɛɛ fo. Bɛɛ tulo b'i la. Jamana kuma dɔ bɛ fɔ. Tiɲɛ yɛrɛ ne tɛ se ka sɔn a ma. Ko maliden jugu tɛ yen. Jamana a bɛ Mali yɛrɛ constitution kɔnɔ ko l'ennemi au dedans ou au dehors. A tɛ yan. Mali hymne national a tɛ yan. O b'o sɛbɛnna kunfɛ de. Ayi a sɛbɛnna yɛrɛ de. Olu sɛbɛnbagaw ma dɔn ka fɔ jamanaden jugu dɔw de bɛ ka sɔrɔ k'a fɔ. Bon jamana hali sini anw b'a fɔ maliden jugu maliden ɲuman. Parce que a bɛ yen fo n'u y'a effacer don min na. O bɔlen e bɔra ka Sogɛli ka kuma min fɔ sisan.
tiɲɛ yɛrɛ la Janginɛ an ka ɲɔgɔn ka Maliko kun banna. Cogo di? E ka jateminɛ k'e ka jamana papier de bɛ ni jamana cɛ ko papier yɛrɛ copie ko tɛ o ɲɛnama ko tɛ e ka jamana marabaga bolo. Janginɛ n'olu ye min kɛ e bɛ se ka mun k'o la? Kabako don dɛ. A ka ɲi sa ka tile hɛrɛ d'an ma quoi walahi. Amina yɛrɛ. 20 20 18 65 20 20 18 65. Allô? Allô, Janginɛ. I ni sɔgɔma. N b'a ni sɔgɔma. Kana sira. An b'a. Yuba Ndaw don. Yuba i Daw. Awɔ, n b'i fɔ. Foli diyara n ye. Ka Sɛki Sidibe fɔ. Sɛki tulo b'i la. Ka Imam Bubula fɔ. U bɛɛ tulo b'i la. Ka Vieux Sidibe fɔ. Mamadu Samake min bɔra kuma la. Ko n bɛ mas fɔ depuis so. Janginɛ. An ka jamana ye. Jamana barikama de don. Mɔgɔw bɛ tilen ka kumaw fɔ. A bɛ kɛ mɔgɔw ɲɛna ko kulonkɛ de don. Mais mɔgɔw kana kulonkɛ a la. I ma n'a ye jamana in complot n'a taara jamana in kama u yɛrɛ minnu bɛ t'i sigi ka complot kɛ u dɔ la kelen de bɛ tila ka bɔ ka u ka ko dévoiler mɔgɔw ye donc o b'a jira k'a fɔ jamana in a tɛ to janfa kɔnɔna la cogo si la o tɛ dɔwɛrɛ o ye barika de hadamaden hali ni barika kɛr'i la du kɔnɔna la ni mɔgɔw y'a essayer k'u b'i janfa min yɛrɛ janfa siri dɛ o mɔgɔ dɔ la kelen bɛ bɔ ka taa ɲɛfɔ i ɲɛna i bɛ bɔ janfa in kɔnɔna la o de ye Mali bɔlen ye janfa in kɔnɔ n'o tɛ Mali complot min sirila Mali kama o tun ye de ka Mali effacer ka bɔ carte sanfɛ complètement an bɛ ka bɔ o complot de la tan mais ne b'a fɔ maliyɛn dɔw ɲɛna Janginɛ n bɛ kuma kelen f'i ɲɛna sɔgɔma i filɛ ka min tɔgɔ fɔ n'i bɛ fɛ k'a tɔgɔ fɔ a bɛ fɔ awuzu bilahi mina shaitanir rajim yanni i k'a tɔgɔ prononcer sabula mɔgɔ tɛ se ka kɛ aveugle ye k'a fɔ ko non a bɔra dogo ni dogo la Faransi bɛ k'a da kɛnɛ kan de olu bɛ fɛ ka min kɛ Mali la Forum Parli yɛrɛ y'a fɔ ils vont passer par tous les moyens pour isoler le Mali mais ale bɛ fɛ prévu ka d'ale ma cogo di n'o tɛmɛna ka bɔ yen mɔgɔ dɔw bɛ ka kuma Janginɛ mɔgɔ dɔw bɛ ka kuma ko Faransi gante ko comment on appelle CEDEAO ka nin sanction ko c'est sévère mais que c'est légitime an b'a fɔ olu ɲɛna ko si c'est légitime là o b'olu de engagé mais anw fana ka Mali notre Mali est légitime donc nous allons soutenir le Mali jusqu'à notre centime seconde. Merci beaucoup. 20 20 18 65 20 20 18 65. Allô? Allô? Wa alaikum salam. I tɔgɔ ni jamu k'an wele ka bɔ min? Anbara. Nba. Allô? An tulo b'i la i tɔgɔ ni jamu? Allô? 20 20 18 65 20 20 18 65. Allô? N b'a ni sɔgɔma. Badian de don, Badian Kulubali. Badian Kulubali. Somɔgɔw. Baasi foyi t'u la. Nba. An tulo b'i la. Awa. Bon, cama Iberta nin. An y'a fɔ k'u ka cama wele ka na sa u kana mɔnɛ kɛ k'an fa ta k'a wele ka na san'a ka taa papa RFI la k'a wele ka na a kana a yɛrɛ ɲɛfɔ dɔrɔn. Ale bɛ ka taa mun de fɔ kɔfɛla in na an n'a m'o lamɛn. A yɛrɛ kana cama ka kuma nin fɔ parce que valeur bɛ ka don a la. Tant que a bɛ ka nin kuma fɔ dɔrɔn nin valeur de y'a bolo a y'a to yen yɛrɛ de k'a yɛrɛ kana a yɛrɛ ɲɛfɔ a kana boli Cɛbakɔrɔ danbe tɛ boli ye. Salamu aleykum. An cɛ Badian. Badian m'a faamu yɛrɛ o. Allô? Allô? Oui. An sɔgɔma. Awɔ sɔgɔma. I tɔgɔ ni jamu k'an wele ka bɔ min? Mahamadu Kone. I Kone. Ka bɔ Kamalabugu. Awa. An ka foli b'aw ye. Foli diyara n ye. Ka Mas fo. A tulo b'i la. Ka Bubula nin bɛɛ fo. U bɛɛ tulo b'i la. Janginɛ vraiment an m'an ka premier ministre kɔ. A ye kuma min fɔ vraiment a ɲɛna kojugu. France n'a ɲɔgɔnna minnu bɛ ka wuli ko transition dira o tuma transition tɛ Tchad ya. Tchad est-ce que Tchad mɔgɔ ninnu olu ye jɛlɛ fɔ fɔlɔ wa? A filɛ nin ye dɛ. Président foyi t'olu kan. C'est
actuellement il a intégré menacer le mal là au droit les calés il veut transition vers Sangila en plus là ah il veut transition avec Santa depuis 2011 jusqu'à le jour il veut transition là les calés le mal tani de neuf vraiment nganya elle a un coup femme vraiment on a Mali ya la ma ta so ma quoi anga de memboye puis anga de memboye si vraiment ko ni o de bene fait ka fa wina amifu ne mo bi ga numéro la quoi ka di ma be ki wole na i ga numéro te mo lo ko nala sona ko fa me nyon wole 20 20 18 65 20 20 18 65 Allô? Allô? Oui, allô? An sogoma? Monsieur. An sogoma? Ban sogoma, Resira. Ibi kumakan kɔrɔta ka dɔɔni bɔ radio mankan na. Ah, ok. Resira. Amba. Somɔgɔw bɛ di? Baasi foyi t'u la, i tɔgɔ n'i jamu? An tɔgɔ ye Abdul Karim Samake. I bi dɔɔni bɔ radio mankan na. Ah, ok. N'o b'a numéro vert na. Ah. Abdul Karim an kulo Mali ko na. An bi a ka disma ka fura ye. Yarabi. Parce que denjugu bɛ Mali la dɛ, parce que denjugu bɛ yen. Parce que jamana ni jamana bɛ situation kɔnɔna na, n'a ye tubabu jamanaw ta k'a lajɛ, ni problème b'u la bɛɛ de bɛ jɛ ka fara ɲɔgɔn kan. Awɔ. Ka jamana défend. O waati critique ni fɛn dɔ bɛ ban. Mais anw ɲɛ b'aw faso toujours la dingɛ kɔnɔ. Dɔw bɛ bɔ ka t'i jɔ ko a donna ta bɔra ta yan fɛ. Kan ka tila k'a fɔ k'o ye fasoden jugu ye, k'o bɛ hakililata de fɔ. Awɔ. Hakililata tɛ fɔ t'a la o. Ni fɛn b'a degun b'an kan an bɛ jɛ ka jamana bɔ k'a jɔ, n'a bɔra k'a jɔ min kɛra min ma ɲɛ o bɛ fɔ, min ɲɛna o bɛ fɔ. Mais k'a taa dɔrɔn tubabu mana min fɔ e fana b'o fɔ. I b'i faso de ci ka di tubabu ma dɛ. A filɛ nin ye. Voilà. Ne tun b'a fɛ k'o de fɔ hali bi Ala ka ɲɛ ka d'an ma. Yarabi 20 20 18 65 20 20 18 65. Allô? Allo, an sɔgɔma. N ba ni sɔgɔma. Baasi tɛ yen. Baasi foyi tɛ yen, i tɔgɔ n'i jamu k'an wele ka bɔ min? Ismaël Tomato don Kalabankɔrɔ. An tulo b'i la. N b'aw fɔ k'aw waleɲuman dɔn ka auditeur cɛ ni muso bɛɛ fo. U bɛɛ tulo b'i la. Grand Bougou la Sidibe ani Samakɛ ani Dawuda ko n b'u bɛɛ fo. U bɛɛ tulo b'i la. Ayiwa kuma in kɔni fan dɔ bɛ yen ne bɛ n intéressé o la kosɛbɛ. Parce que cohérence foyi tɛ o kɔnɔ. Nin jamaba min bɔra don ko commerçant bɛ nin na mun tɛ commerçant ye o bɛ nin na bref maliyɛndenw de bɔra k'a fɔ ko gɛlɛya dɔ de bɛ u kan u bɛ fɛ an ka bɔ o kɔnɔ. Maintenant n'i y'a ta k'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ ko o mɔgɔ kelenw de bɛ sugu kɔnɔ fɛn m'a fara fɛnw sɔngɔ kan ka dɔ fara o sɔngɔ kan o de kama n'i ye nin ko in yɛrɛ ta kɛ an b'an yɛrɛ ɲininka n'o y'a sɔrɔ an labɛnnen don a kama parce que mɔgɔ caman b'a fɔ k'an ka gɛlɛya kun ko a bɛ ban walima nin b'a to bɔda bɛ di an ma mais jogo min bɛ olu la o tɛ nin ko in nɔgɔya abada jamana marabagaw ni jamanadenw yɛrɛ bolo awɔ parce que n'an ko an bɛ jamana bɔ bolo la walima k'an bɛ fɛ ka bɔ fɛn dɔ kɔnɔ cɛ ko k'a sɔrɔ de ko mɔgɔninfin labɛnnen don moralement et physiquement k'a fɔ ko nin ye ko dɔ de bɛɛ bɛ fɛ ka bɔ nin kɔnɔ mais e bɛ fɛn fɔ i da la e jogo bɛ fɛn wɛrɛ yira nin jamaba min bɔra don ko ni o y'a sɔrɔ k'a fɔ ko an bɛ ka nin wulikajɔ min kɛ nous avons fait avec conscience jogo dɔw bɛ yen olu man kan ka ye mɔgɔ si la bilen parce que an bɛ waati de kɔnɔ waati min a ka gɛlɛn wa n b'a fɔ kuma jɛlen yɛrɛ la k'a fɔ nin ko in an b'a ɲini ji de ka bɔ a ka ban pewu n'o tɛ mɔgɔ kelen minnu da b'a la k'an ka continuer cɛ olu bɛ tila ka sigi jamana marabagaw ma yan. O y'i ka faamu ani i ka hakilina ye o dalilu t'i bolo. non n y'o de fɔ n ko ye ne ka faamu cogo di. parce que e bɔra k'a fɔ minnu ye dɔ fara fɛn sɔngɔ kan o tuma olu tɛ maliyɛn wa. mais bɛɛ de y'a fara a kan o dalilu b'e bolo ko bɛɛ y'a fara a kan. a fɔra ko minnu bɛɛ b'a fara a kan minnu y'a fara a kan yala o b'an tɔɔrɔ ou bien o t'an tɔɔrɔ. a bɛ mɔgɔw tɔɔrɔ mais minnu b'a fara a kan dun o fana bɛ dɔw lafiya. a voilà bɛ ɲini de u ka dɔ bɔ a la mais dalilu t'e bolo k'a jira k'a fɔ ko minnu bɛ yen bi in na ko olu mɔgɔ kelen o dalilu jumɛn b'e bolo. o mɔgɔ kelen cogo di. o dalilu jumɛn b'e bolo. non n'i y'a ta k'a lajɛ pratiquement bɛɛ bɛ fɛ bi jamana in ka bɔ nin gɛlɛya in kɔnɔ. voilà jusqu'à preuve de contraire quoi parce que mɔgɔ minnu bɛ k'a fɔ ko élection ko ni fɛn o caman bɛ olu ye politique mɔgɔw de ye.
mais minnu sigilen bɛ sugu kɔnɔ sisan ka sukaro dayɛlɛ walima ka malo dayɛlɛ olu tɛ k'u prononcer k'a fɔ ko a bɛ tan mais ni y'u waleya lajɛ yala u bɛ min kɛ o bɛ ko nɔgɔya mɔgɔ bolo o b'a gɛlɛya an bolo an b'i fo voilà allo Sidibé ne bɛ somɔgɔw baasi foyi t'u la k'i fo ka Cheikh Sidibé fo Cheikh tulo b'i la ka Bɛnkɛ fo ka Salama fo du kɔnɔ ye Alu Badara nana ka ka Imam Bugula fo u bɛɛ tulo b'i la n ka cɛ bɔra kuma la Sumakɛ n b'a fo Amadu Sumakɛ Yubanda u bɛ bɛɛ lajɛlen fo wagati tɔ man jan an b'a kanubaga dɔgɔnin wa ka foli lase i ma k'a diyara n ye an b'an ka cɛkɔrɔba fo fo Ɲamakɔrɔ Kɔkɔ Jaginɛ n b'a fɛ ka kuma yɔrɔ min kan o Cheikh bɔra ka ko minnu lasigila bi n dɔ fara pays kan awɔ alors association de association tɛ minnu sigila fo numéro de verre bɛɛ bolo ni awɔ Jaginɛ kana ne bɛ tigɛ i la quoi ni baara kalifa la i la awɔ e bɛ ka baara kɛ a kɛcogo la a ka gɛlɛn n'i t'a kɛ a kɛcogo la Jaginɛ i bɛ bɔ yen nɔ mɔgɔ gɛrɛ bɛ la an ye tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye n'an y'a ɲɔgɔn muso la ka dɛ Jaginɛ jamana de bɛ dɔnniya ta k'a da aw kan groupe dɔw kan ka fɛn dɔ yamaruya d'aw ma Jaginɛ k'aw k'o kɛ olu fana bɛ yamaruya dɔ d'an ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la fɔlɔ min y'o numéro vert ko ye fɔlɔ Jaginɛ awɔ a problème yɛrɛ mun ye fɔlɔ Jaginɛ numéro vert nin i b'a wele a numéro vert a tɛ sɔrɔ fɔlɔ kelen awɔ a tɛ sɔrɔ dɛ a filanan ye mun ye Jaginɛ a ko ko a fatiri kɛ fɛnw na an k'o kuma an k'o bɔ a la yɔrɔ Jaginɛ ne bɛ taa butigi la sa hali kunu ne taara sukaro butigi dɔ la n taara ko n bɛ taa sukaro kilo 1 san ko sukaro kilo 1 ko 150 ko ka cɛ 100 bɛ jigin kan ko cogo di ko ne ko mun na ko a taara o ma n'a sɛbɛnna o kan ne ye dɔ fara sukaro kan k'a da mun kan ko na ko parce que ko embargo fara an ka jamana kan n'embargo kɛra sisan cɛ minɛn jumɛn de donna an ka jamana kɔnɔ n'o dédoyement yɛlɛnna ne ye dɔ fara nin kan non k'ale fana y'a ta yɔrɔ min na grossiste la yɔrɔ min na ko dɔ farala kan Jaginɛ ne bɛ min ɲini nin groupement minnu sigira sisan Jaginɛ a fɔ ko ka fatiri k'a la fatiri tɛ se ka kɛ sukaro kilo 1 an kana ɲɔgɔn lajɛ dɛ a tɛ se ka k'o la dɛ Jaginɛ i bɛ mun kɛ sisan e bɛ numéro vert bila ni ne nana sukaro kilo 1 san butigi la n b'aw wele k'a ye na ni butigi parce que ne b'a butigi yɔrɔ dɔn ka ban n'aw nana i b'i jɔ en distance Jaginɛ ne bɛ butigi nin yɔrɔ yɛrɛ aw bɛ mɔgɔ kelen bila Jaginɛ a bɛna faninkɛla la min b'a to k'ale bɛɛ dɔn ko nin tentigi bɛ ou bien fɛnkɛla de ye o a bɛ taa don a butigi kɔnɔ Jaginɛ a bɛ sukaro kilo 1 san a butigi kɔnɔ ni dɔ farala kan Jaginɛ i bɛ butigitigi minɛ ni butigitigi minɛna a ala k'a goro ta yɔrɔ min na a bɛ taa o tigi filɛ minɛ Jaginɛ o tigi filɛ ta yɔrɔ min Jaginɛ o tigi filɛ bɛ minɛ ne ko kɛlɛ bɛ kɛ ten to mais sukaro kilo 1 ko a fatiri la fatiri bɛ k'o la cogo di Jaginɛ ni baara d'a ma an kɛ baara ne tiɲɛ bila numéro vert tigi bɛ kɛ baara la Jaginɛ an yɛrɛ ɲɔgɔn na kɛ dɛ ala ka tile yɛrɛ d'a ma a taara bon tiɲɛ yɛrɛ la commerçant tɛ mun ye gɛlɛya b'a la parce que olu bɛ ka mun fɔ u ka ɲɛmɔgɔ ou bien commerçant u tɛ kulu kelen na de allo salaamaaleykum allo allo Cheikh a taara allo allo Jaginɛ Jan la nba baasi tɛ yen n bɛ yan a bɛ la n b'i fo ka Cheikh fo Cheikh tulo b'a la ka n dɔgɔnin ɲuman fɔ Umar Cɛfin a tulo b'i la a n'a furumuso ɲuman Fanta Konate n b'i ka auditeur cɛ n'a muso Yuba an ka président aw ka président club président n terikɛ Biye Sidibe n bɛ bɛɛ fo bɛɛ tulo b'i la ka Masi fo a n'a furumuso Yaye awɔ jamana in ne ye nin f'i ye o n'i ye maliden dɔw ye arijana kɔnɔ a kana bali i la dɛ u kan ka taa jahanaba de kɔnɔ wallahi une semaine juma tɛmɛnen ni sisan sukaro yɛlɛla ko anw y'a ɲini an ka yɔrɔ la an dɛsɛra an taara fo essentiel kɔfɛ an y'a sɔrɔ 130 jamana min ni aw ka faso ɲɛmaaw ka jɔ Jaginɛ u jɔra sisan aw kan ka na ni nɔgɔya ye ko wɛrɛ tɛ dɛ a bɛ yan dɛ u bɛ kan ka gɛlɛya de
a bɛ komi sunkalo quoi fɛn wɛrɛ tɛ dɛ lɔgɔkun kelen fɛn bɛɛ bɛ se ka jɔ cogo di o tɛ kalo ye maliyɛn gɛlɛya de ka d'a ye bon vie sigilen tɛ kɛ vie ye min fɔ o de kan ka kɛ o n'i ye min tigɛ minɛ u ka taa n'o ye kaso bonba la a banna n'i y'a sɔrɔ u ka magasin datugu u ka da kari faso ka da kari u ka n'u jɔ k'a feere mɔgɔw ma a prix normal fɛn ma une semaine bɔ fɛn bɛɛ bɛ kan ka yɛlɛ o tuma mun de bɛ yen o de la ne y'a f'i ye n'i ye maaw ye ko a ye taa n'a ye ou bien an b'i kɔ kalo nɔ dɛ gɛlɛya de ka d'u ye u kan k'u bɛɛ minɛ k'u bɛɛ don wo la parce que nin ye binnkanni de ye quoi une semaine minɛn mana fɔlɔ minɛn bɛ yan minɛn caman bɛ yan aw bɛ kan ka fɛn gɛlɛya maliyɛn bɛ sa gɛlɛya de la quoi n ka cɛ foli de. a kɔni ko filɛ nin ye dɛ filɛ nin sinon e donna ni sukaro yɛrɛ min ye o yɛrɛ b'e bolo ye k'ala dɔw ma se damanaani na a dɔw u ma se damanaani na mais sukaro kilo ko 250 e cɛ ye fɛnɛ allo salamualeykum waaleykum salam Jagina n b'i fo foli diyara n ye kuma man jan kosɛbɛ komi heure sera i tɔgɔ n'i jamu Cɛkɔrɔ Boli Ɲamakɔrɔ Dugukɔrɔ Cɛkɔrɔ an tulo b'i la n bɛ fɛ ka yɔrɔ min fɔ est ce que Cɔgɔri ye kuma min fɔ nin ko an kɛra nin papier original ko f'a bɛ Faransi ye Élysée la ko u y'a ta site kan u m'a ye ministre ka yɔrɔ la yan u m'a ye fɛngɛ ka yɔrɔ la affaires étrangères ka yɔrɔ la est ce que jɔnkuna de tun bɛ sɔn est ce que jɔnkuna bɛ taa kalama nin na jɔnkuna man ka wele a Jaginɛ o ye kelen ye fɛn prix ka Jaginɛ mɔgɔw bɛ ka fɛn prix yɛlɛma ne ye ciment san o don na 23,000 yanni ka taa ciment tonne kelen ta ka n'a bila cɛ nana fɔ ne ma k'a kɛra 28 ye donc mɔgɔw ka numéro vert bila o de ka fisa Sidibe filɛ ka bɔ ka kuma fɔ n'a ma kɛ ten dɔrɔn ɲɛ t'a la dɛ donc o de don o de ye n ka kuma ye quoi. an b'i fo Cheikh Bita an b'a bila yan k'a bila i n'a fɔ kunu peace chronique la kosɛbɛ an da a sera ma k'i bɔra a bɔra ka bin fɛn min ye jamanakuntigi Elhaji Ibrahim Boubacar Keita ala y'ale ka kalifa minɛ a la kunu sɔgɔmada fɛ nɛgɛ kanɲɛ 9 wagati a kɔni kɛra a ka denbaya la Sebenikɔrɔkaw fɛ yen a ka so maa caman kɔni b'a la ka taa foli sangafoji ka t'o kɛ a ka denbaya la Elhaji Ibrahim Boubacar Keita a ye jamana in mara san 7 assemblée présidentielle a y'o kɛ san 5 ka tila ka kɛ député ye san 5 a ye premier ministre baaraw a y'olu kɛ ambassadeur a y'olu kɛ Elhaji Ibrahim Boubacar Keita Maliko kɔnɔna na ala kun ye nɛɛma belebeleba den k'ale maa bɛ miiri poste o poste la jamana in kɔnɔ ko a ka di ko jɔyɔrɔba don Elhaji Ibrahim Boubacar Keita ala ale garijɛgɛw la an dabama o ka wele kɔni sera ma kunu an bɛ dugawu kɛ ala ka badabada dali ala k'o nɔgɔya a ye ala ka saya k'a ma lafiya ye ala ka a kɔta an bɛ dugawu de kɛ jamana in ala ka a n'a barika a t'a fɛ an t'a fɔ ten jamana ɲɛmaa do dɛ a ye jamana mara a y'a mara hali n'a kɛra tile kelen tu san 7 o ye dɔ ye an bɛ dugawu de kɛ Elhaji Ibrahim Boubacar Keita ye ala ka dayɔrɔ ka a nɛɛma ka bɛɛ fo mɔgɔ ma kun sɔgɔlen b'an la sɔgɔmada in na k'u bɛɛ lajɛlen ni ce u ka lamɛnli la